Skin yan, pre. Ha? Tinuturong skin. Alin? Yung ang Phantom. Whatever they're doing. Ba't ilog daw? Ayun. Ayos, ayos, ayos. Ayos, ayos. Ilog kasi ano. Kasi, ilog. River. River, Like a river. river. Andito yung ano, yung TP niya. Oh my god. Ba't pa ako nag-ulti? Sa mid tatabay. Mid. Mid, dalawa. Utang na ka din ganyan! Flashbang. Mid ba lahat, boy? Catch this. Oh, nandun yung isa. Nandun kayo. Flashbang. Yung Viper ba? Hindi ko pa nakikita yung Viper. One Okay, enemy remaining. Lakas. Taas, boy. Puntang bridge. Nanistan ko siya. Hindi ko makita yung cruiser ko. Kulay puti. Yun nga eh. Nag-blend dun sa likod. Ba't di napalitan? Ay, kasi Yung FF. tinuturong skin.